Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So today we will continue our lesson with a second last subtopic in chapter 4, which is the representation of sample space. Okay, before this we have learned about the multiplication rule of for the probability, and also we have learned about the counting rules. Okay, so under counting rules, we have 3 rules, which is MN rules, combination rules, and permutation rules. And we move on to the multiplication rule, and now we want to see the representation of sample space. How we can represent sample space. So under this topic, we have 2 subtopics, which is the first one is by using the tree diagram, and the second one is by using the contingency or cross tabulation table. So hari ni kita nak tengok kedua-duanya, macam mana kita nak represent our sample space by using tree diagram and also the contingency or cross tabulation table. Okay, so first and foremost, let's see what is the tree diagram. Okay, so a tree diagram is a pictorial representation of different ways of outcome. So daripada tree diagrams ni kita boleh represent kita punya a few outcome, a few numbers of outcome. Contohnya kalau macam kita nak pick a ball 2 times, 2 kali pick a ball, kita boleh represent dengan menggunakan tree diagram. Why we call it as a tree diagram? Because we use the concept of branch. Okay, dalam tree diagram ni kita ada banyak branch. Okay, so contohnya kita ada untuk outcome yang pertama. Okay, so kita akan ada the first branch out of the pokok tu, macam mula-mula sekali branch dia. Okay, so di setiap branch nanti dia akan mewakili outcome yang seterusnya. Contohnya kalau macam kita ada a box of a ball, okay, kita nak ambil kita nak ambil ball daripada box. Okay, so katakanlah dalam box ni ada 2 colour. Yang pertama ball warna orange dan yang kedua ball warna merah. Okay, so colour ni dia akan represent bahawa banyak branch yang akan keluar daripada box ni, because setiap branch mewakili the different colour. Why? Because it's a probability untuk setiap colour kita pick. Okay, kita ada kebarangkalian kita akan ambil colour warna merah, ada kebarangkalian kita akan ambil bola warna orange. Okay, so kalau macam dalam ball ni ada 2 colour, so we have 2 probability. Okay, kebarangkalian kita akan ambil red balls dan kebarangkalian kita akan ambil the orange ball. It depend on the number of balls inside the box. Katakanlah dalam box ni ada 4 bola warna merah. Okay, keseluruhan dalam box ni katakanlah ada 8 bola. Okay, ada 4 merah, ada 4 orange. So berapa kebarangkalian awak akan dapat bola warna merah is 4 out of 8. Why? Because we have 4 red balls out of a total number of 8 balls in the box. Okay, so it's the same number for the orange ball, because we also have the 4 orange ball here. So we have the probability that we will take the orange ball is 4/8. Okay, because we have 4 orange ball out of the total number of ball is in the box is 8. Okay, so ini adalah probability untuk kali pertama. Maksudnya kali pertama kita ambil bola, ini probability dia. So the event akan ada 2 condition, is either you replace back a ball, or ball yang you dah ambil keluar tu you tak letak balik. So kalau you replace back, the total number in the box will be the same, 8. Okay, tapi kalau kita tak letak balik, the total number in the box will be 7. So the probability dah berubah. So depends by the condition. Okay, so katakanlah kita nak pick balls 2 times. Okay, given that the first time you pick the ball you get red ball, so untuk awak dapat ambil kali kedua, kita akan lukis the branch macam ni. Okay, macam mana pula kebarangkalian awak nak ambil bola kali kedua, given that, okay, the condition is given that the first ball yang you ambil tadi adalah warna orange, so akan ada branch macam ni. So this is the concept of tree diagram. Kita gunakan konsep ni, that's why we call it as a tree diagram to represent our sample space. Okay, so daripada sini kita lebih mudah untuk kita kira probability, the conditional probability. Okay, maksudnya what is the probability you take the red balls given that the first take tadi awak dapat orange, contohnya. Okay, so ini lagi senang untuk kita tengok dia punya probability. So we are using the tree diagram.
So tree diagram is a useful device for keeping track of conditional probabilities. So ini yang saya cakap lah. Okay, so it's akan make us more easier untuk kita baca conditional probabilities. Okay, when using a conditional and partition rules. So draw a tree where each path represent the sequence of events. So dia mestilah represent sequence. Okay, di mana yang pertama tadi katakan ni box, yang ini merupakan tick yang pertama. Okay, so tick yang pertama ni depends pada awak punya possible outcome lah. Katakanlah dalam box ni ada 3 warna, hijau, okay, ada warna purple, ada warna pink contohnya. So your possible outcome will be 3. It's either you get green ball, purple ball or pink ball. So dia punya branch ni mesti 3 lah. Okay, so it's either you get the green one, okay, or you get the purple one, or you get the pink ball. Okay, this one is for the first tick. How if you want to take second balls? Okay, so dia akan branch dia akan macam ni. So you know that each branch ni dia represent sequence. So this one is the first one, this one is the second one. If kita ada lagi, this one is the third one. Okay, so each branch ni dia represent sequence untuk kita punya eksperimen. Okay. On any given branch of the tree, do write the conditional probability of that event given all the event on branches leading to it. Okay, apa maksud dia? Macam yang saya terangkan tadi. Okay, katakanlah kita ada dalam kotak, again, dalam kotak ni kita ada a few color of balls. Kita ada katakanlah orange ball, kita ada blue balls, okay. Kita ada mungkin 2 green ball contohnya, saya lukis satu je. Okay, and kita also ada grey balls inside. Okay, so bila kita nak lukis the first branch, is depends on the number of possible outcome yang boleh dapat daripada kotak ni. So the number of possible outcome will be the colour of the balls lah. Okay, so kita mungkin akan dapat orange ball, kita mungkin akan dapat blue balls, kita mungkin akan dapat the grey balls, and kita mungkin akan dapat the green balls. So kita ada 4 branch. Okay, so katakanlah yang pertama ni awak dapat, kita mungkin dapat orange, kita mungkin dapat blue, kita mungkin dapat grey, and also green. Okay, so next kita look at the second branch. Okay, the second branch maksudnya kita nak tick kali kedua bola. So sama juga possible outcome dia selagi mana color-color ni ada dalam kotak. Okay, so dia akan ada 4 lah. 1, 2, 3, 4. Sini pun 1, 2, 3, 4. Sini pun 1, 2, 3, 4. Sini pun 1, 2, 3, 4. Apa maksud dia? Maksud dia kali pertama awak dapat orange. Kali kedua tak tahu lagi. Mungkin awak dapat orange, mungkin awak dapat green, mungkin awak dapat blue, mungkin juga awak dapat grey. Okay, ataupun kali pertama you get blue balls, tapi kali kedua tak tahu lagi. Mungkin kali kedua you got orange, mungkin kali kedua you got the blue one, mungkin kali ketiga kali kedua you get the grey one, and mungkin kali kedua ni you get the green one. Okay, so ini adalah conditional probability. Okay, di mana kalau you baca, macam mana kita nak baca the branch ni, kita baca daripada leading branch. Okay, macam ni. Okay, untuk ini, yang pertama ini maksud dia apa? The probability you will get the orange ball given that the first one is orange. The conditional probability. Okay, apa maksud this one? What is the apa maksud dia? Okay, maksud dia the probability you get the orange ball given that the first one you get blue. So this is the conditional probability. Di mana conditional probability ni kita tulis, okay, given that all the event on branches leading to it. Maksudnya yang depan ni dah berlaku, yang belakang ni baru kita nak cari probability dia. Okay, so tree diagram ni dia biasanya lead to the conditional probability. Okay, so nanti kita akan tengok example yang lebih jelas. So the probability at any node of the tree is obtained by multiplying the probabilities on the branches leading to the nodes and equal the probability of the intersection of the event leading to it. Okay, so maksudnya macam mana? Okay, katakanlah saya bagi example.
Okay, katakanlah dalam satu kotak ni kita ada green balls. Green balls ni ada 2. Okay, and then kita ada orange ball 3. Kita ada blue ball ni 2. Okay, and then kita ada grey ball 1. So, berapa total ball dekat dalam kita punya kotak? Ada 8. Okay. So, katakanlah kita ambil satu bola daripada box. So, kita nak kira probability untuk setiap possible outcome. So, possible outcome kita ada 4. It's either you get the green ball, or you get the orange ball, or you get the grey ball, or you get the blue ball. Okay, so ada 4 possibility. Blue, green, orange, and also grey. Okay, so now kita boleh kira probability untuk setiap satu because we know the quantity of the balls inside the box. Okay, so untuk grey kita ada satu sahaja. So probability dia will be 1 over berapa total bola dalam box ni ada 8. So 1 over 8. Okay, so what is the probability you will get the orange ball? So dalam box ni ada 3 orange ball. So 3 over 8. Okay, green ada 2. So 2 over 8. And blue ada 2 juga. So 2 over 8. So this one is the probability. So ingat kalau kita belajar sebelum ni, the total of the probability must be 1. So if you calculate 1 over 8 plus 3 over 8 plus 2 over 8 plus 2 over 8 is 8 over 8 is equal to 1. Okay, so itu adalah total number of probability. So this one is for the first take. So let's say we want to take the ball second time. Okay, dan kita nak ambil bola tu given that kita tahu bola pertama adalah warna orange. Okay, so and this experiment is with replacement. Maksudnya kita ambil bola kali pertama, kita tengok kita dapat warna orange and then kita masukkan balik bola tu dalam box. So quantity of the ball inside the box is not changed. Okay, so quantity bola dalam box tu tidak berubah. Alright, so now untuk kali kedua, we will get the same probability because the sample, the possible outcome is still the same. You have 4 color of ball. So you ada orange, you ada blue, you ada grey and also green. Okay, dia tak berubah because dalam box tu masih ada keempat-empat color ni, means that you have a possibility untuk dapat either one daripada color ni. Okay, so berapa dia punya probability is still the same because this one is with replacement. Maksudnya walaupun tadi kita dah ambil satu bola, kita tengok bola tu warna orange and then kita masukkan balik bola warna orange tu ke dalam kotak. Okay, maksudnya dalam kotak tu masih lagi ada 8 bola. Bola warna orange masih lagi ada 3. So probability untuk dapat bola warna orange adalah 3/8. Probability untuk dapat bola warna biru adalah 2/8. Probability untuk dapat bola warna grey adalah grey ada berapa? 1/8. Dan probability untuk dapat bola warna hijau adalah 2/8. Again, because this one is with replacement. So now, let's say soalan minta kita cari apa dia probability kita akan dapat outcome warna yang pertama adalah warna orange. Okay, dan outcome yang kedua pun warna orange. Contoh. So macam ni kita nak cari probability ni. So awak tengok outcome yang pertama warna orange, probability dia ada 3/8. Okay, outcome yang kedua warna orange juga. So yang pertama orange, yang kedua pun orange. So probability dia ada 3/8. So apa yang kita kena buat hanyalah darab. So kita akan dapat probability dapat kedua-dua warna orange adalah 9/64. Okay, macam tu juga kalau kita nak cari apa dia probability kita dapat yang pertama warna orange, yang kedua warna biru. So you just ambil probability warna orange darab dengan probability warna biru. So you will get 6/64. Dan seterusnya. Okay, so this is what this sentence means. The probability at any nodes of the tree is obtained by multiplying the probability of the branch leading to the node. Maksudnya kalau kita nak probability dekat sini, macam mana kita nak buat? Yang ini darab dengan ini. Kalau kita nak dapat probability dekat sini, macam mana kita nak buat? This one darab dengan this one. Kita tengok mana leading node dia. Alright, and the probability on the terminal node must add up to 1. So samalah. Okay, terminal node ni leading probability dia kalau awak tambah mesti dapat sama dengan 1. Okay, maksudnya kita kena kira semua terminal node punya probability, and if you sum up all the probability you will get the total is equal to 1. Alright, so itu adalah secara general macam mana kita nak represent our sample space by using the tree diagram. Okay, let's see the first example here. So a bag contain of 5 red balls and 3 blue balls. Okay, so ada satu bag ni dia ada 5 red balls and 3 blue balls. Tapi bag ni ada warna-warni ni. Okay,
Okay, gambar je. Sebenarnya dalam ni ada 5 bola warna merah dan 3 bola warna biru. Okay, so 3 balls are drawn one by one. So, dia ambil 3 bola, satu per satu dia tak ambil serentak. Okay, dia beritahu kita ambil 3 bola satu per satu. So, event yang pertama with replacement. Maksudnya dah ambil kali pertama, tengok warna apa, letak balik. Okay, so soalan tanya, what is the outcome of at least 2 balls will be selected? Okay, so first kita buat dulu sample space kita. Okay, so kita ada satu bag. Dalam bag tu ada 3 bola warna biru dan ada 5 bola warna merah. So our possible outcome bila kita ambil bola hanya ada 2. Okay, is either kita dapat bola warna biru ataupun kita dapat bola warna merah. Okay, so for first outcome, awak hanya ada 2 possible outcome, iaitu awak dapat bola merah dan awak dapat bola biru. Alright. Ini kali pertama. And then kita masuk balik bola ni ke dalam bag. So maksudnya the total number of ball in the bag is not change. Okay, masih lagi sama sebab dia replace, kita letak balik. So kita ambil kali kedua. Okay, ambil kali kedua, possible outcome masih lagi sama because that bag still ada bola biru dan still ada bola merah. So sama ada kita dapat bola merah atau kita dapat bola biru. Given that bola pertama tadi merah, ataupun kita dapat bola merah, kita dapat bola biru, given that bola pertama tadi biru. Itu kali kedua. And then kita tengok warna, okay, letak balik. Okay, and then kita ambil kali ketiga, bola yang ketiga. So sama juga, bola yang ketiga kita ambil pun ada 2 possibility. Is either you get the blue ball atau you get the red balls. Okay, so untuk yang pertama ni sama ada dapat red atau blue. Untuk branch yang ni pun sama ada dapat red atau blue. Untuk branch yang ni sama ada dapat red atau blue. Okay, and then red atau blue. So macam mana kita analisis this 3 diagram is awak ambil daripada mula-mula the leading branch. Okay, so awak tengok sini, the leading branch, kali pertama dapat merah, kali kedua dapat merah, kali ketiga pun dapat merah. So, outcome kita adalah red, red and red. And then, kali pertama dapat merah, kali kedua dapat kali pertama dapat merah, kali kedua dapat merah, kali ketiga dapat biru. So, kita punya outcome, kali pertama merah, kali kedua merah, kali ketiga biru. Okay, and then we move to the next. Okay, kali pertama merah, kali kedua biru, kali ketiga merah. So, pertama merah, kedua biru, ketiga merah. So, kali pertama merah, kali kedua biru, kali ketiga pun biru. So, merah, biru, biru. Okay. Ataupun, kita dapat kali pertama biru, kali kedua merah, kali ketiga merah. So, kali pertama biru, kali kedua merah, kali ketiga merah. Kali pertama biru, kali kedua merah, kali ketiga biru. So, pertama biru, kedua merah, ketiga biru. Ataupun kali pertama biru, kali kedua biru, kali ketiga merah. So, biru, biru, merah. Ataupun kali pertama biru, kali kedua biru, kali ketiga pun biru. So, biru, biru, biru. Okay. So, ini akan menjadikan lebih mudah untuk kita tengok the possible outcome bila kita buat a few times punya experiments. Okay, so kalau ditanya ke awak, what is the outcome of at least 2 balls will be selected? So sekarang kita dah senaraikan possible outcome. Soalan minta the outcome at least 2 balls. Apa possible outcome? Sekurang-kurangnya ada 2 bola warna biru. So awak tengoklah dekat possible outcome awak ni, mana yang ada bola warna biru sekurang-kurangnya 2. Okay, so ini ada 2. Ni pun ada 2. Ini pun ada 2. Ini ada 3. Kenapa kita kira juga 3? Because dia kata sekurang-kurangnya 2. So, kalau lebih pada 2 pun boleh lah. Okay. So, kita ada 2 blue balls. Ini pun 2 blue balls. Ini pun 2 blue balls. And this one is 3 blue balls. So, the outcome, the possible outcome, kita dapat 2 kali bola warna biru sekurang-kurangnya adalah RBB, BRB, BBR ataupun BBB. Okay. So, ini memudahkan lagi kita untuk kita represent the sample space. Okay. So, soalan nombor 2. Without replacement. Okay, so kena berhati-hati. Okay, so dia kata without replacement, what is the outcome of getting the first ball blue and the third ball red? Okay, without replacement.
Okay, apa dia outcome untuk awak dapat the first ball is blue and the first ball is blue, the third ball is red. Okay, maksudnya dia nak the first ball blue, tengah-tengah tak kisah blue ke red, third ball ni mesti red. Okay, so dia minta kita the probability. Okay, sekarang dia cakap without replacement. So, bila without replacement, you need to be careful. Okay, you need to be careful. Kita kena tahu berapa jumlah bola yang kita ada. Sekarang kita ada bola warna merah. Ada berapa? Bola warna merah kita ada 5. Bola warna biru kita ada 3. Kita tengok Bola warna merah kita ada 5. Bola warna biru kita ada 3. So, saya padam dulu yang ini. Kita buat tree diagram yang baru. Okay, sebab event yang kali kedua ni dia without replacement. Maksudnya kalau you dah ambil, lepas tu you tak letak balik dah. Okay, so sekarang ingat dalam kita punya bag ada 5 bola merah. Okay, ada 3 bola biru. Alright, so first time awak ambil, kita ada 2 possibility. Sama ada kita dapat merah atau kita dapat biru. Okay, sama ada kita dapat merah, red atau kita dapat blue. Okay, katakanlah kita dapat red kali pertama. So, red daripada 5, dia tinggal 4 sebab tak letak balik. Okay, so bila kita ambil kali kedua, apa possibility? Masih lagi sama ada merah ataupun biru. Sebab dalam bag masih lagi ada merah, masih lagi ada biru. Okay, katakanlah kali pertama kita dapat biru. So, dalam bag tinggal 5 merah, tapi biru tinggal 2. So, kalau kita ambil kali kedua, apa probability, apa possible outcome kita? Masih lagi red ataupun blue. Sebab masih lagi ada 5 merah ataupun 2 biru. So, possible lagi untuk kita dapat sama ada bola merah atau bola biru. Alright? Okay, now, kita ambil kali ketiga. So, katakanlah kali pertama kita dapat red. Kali kedua kita dapat red. So, dah tolak 2 red. Tinggal 3 red je dekat dalam bag. So, kali ketiga kita nak ambil. Apa possible outcome kita? Masih lagi merah atau biru. Sebab masih lagi ada 3 merah, 3 biru. So, red, blue. Okay. Katakanlah kali pertama red, kali kedua blue. So, berapa dah tinggal dekat dalam bag awak? Okay, tadi asal-asal kita ada red 5, blue kita 3. Kali pertama kita dapat red, so red tinggal 4. Kali kedua kita dapat blue, so blue tinggal 2. So now kita nak ambil kali ketiga. Apa possible outcome kita? Masih lagi red ataupun blue. Because still you have 4 red and 2 blue balls inside the bag. Okay, so masih lagi possible outcome awak sama ada awak dapat warna merah ataupun warna biru. Alright. And then, next. Okay, next. Asal kita ada 5, 3. Okay, next. Kali pertama biru. So, biru tinggal 2. Kali kedua merah. So, merah tinggal 4. Apa possibility outcome yang boleh dapat pada kali ketiga? Masih lagi sama ada red ataupun blue. So, masih lagi ada bola biru dan merah dalam bag. So, red ataupun blue. Okay. Sama juga this one. Okay. Pada asalnya kita ada 5 merah dan 3 biru. 3 biru. Kali pertama kita dapat blue. So, blue tinggal 2. Kali kedua pun kita dapat blue, so blue tinggal 1. So, apa possibility yang awak mungkin dapat pada take kali ketiga? Masih lagi sama ada merah ataupun biru. Sebab dalam bag, kita masih ada 5 biji bola merah dan 1 biji bola biru. So, masih lagi ada probability kita dapat merah ataupun biru. So, ini kali ketiga. So, ini without replacement. So now let's analyze our tree diagram. So the first one is R, R, R. Okay, dapat red, dapat red, dapat red. The second one is R, R, B. Dapat red, dapat blue. And then the third one is R, B, R. Dapat red, dapat blue, dapat red. Then R, B, B. Dapat red, dapat blue, dapat blue. Next B, R, R. Dapat blue, dapat red, B, R, B. Dapat blue, dapat red, dapat blue. B, B, R. Blue, blue, red. And B, B, B. Blue, blue, blue. This one is the possible outcomes
when we do the experiment without replacement. But now soalan tanya, apa dia outcome of getting first ball warna biru, first ball warna biru, third ball warna merah. So kita kena tengok lah, mana yang first ball warna biru, third ball warna merah. This one biru, third ball merah. This one biru, third ball merah. So we have only two possible outcome yang kita akan dapat. The first ball biru, the third ball merah. Sama ada BRR ataupun BBR. So this one is the possible outcome untuk this event. Okay, so kalau awak tengok, bila kita buat tree diagram, it's more easier for us untuk analyse kita punya sample space. Alright.